हाय हेलो नमस्कार। आज आम घर देखाइबी। एटा हूँ आम घर घर एटा बाहर एटा बाहर मेन कबाट एटा हूँ आम घर मुख्य द्वार आम घर माटी घर खपर खपर तैयारी होइछि। एटा आम माटी घर खपर खपर आ माटी रे तैयारी। एटा आम रोषे घर चुली चुली अच्छी आम चुली रे भी रोषे करूँ आ गैस रे भी रोषे करूँ। ए गैस टा जो गवर्नमेंट रु मिली से गैस एटी काठ रखाई। एटी पानी सबू रखाई एमिति हाँ एपटे एमिति जिनिस पत्र सब रखाई बासन ये एमि सब जहाँ जिनिस अच्छी रोषे घरे रखाई। ए आम रोषे घरटा भांगी जाइछि तो सेठी पाई केयरफुल रे रहिबा को पड़ुछि। सेटा परे परे सजे देबू। एटा आम बारंडा वर्षा ये खपड़ा टे नष्ट हो जाए तो से वर्षा हेले पानी झरे। एटा आम खट एटी शुअंती ए सब एमती जिनस पत्र रखाई। एपटे भी खट पड़ी एटी शुअंती। एटा एटा गोटे छोट घर से कुकुड़ा मानक रखा हुए एटी। एटा गोटे तिरपाल टंगाई कहीं ना वर्षा हेले केचरा पड़े आ वर्षा हेले एमती अल्प अल्प पानी भी पड़े से एमती टंगाई। एटा हमर आउ गोटे घर एठी भी आमे सो एठी भी एमती जिनिस पत्र सब आड़े रखाई। आम घर दीटा रूम अच्छी आ गोटे बारंडा। ए घर हो गलानी तैयारी 20 वर्ष हो जीवनी। ए कपड़ा को नष्ट हो जाए पानी झरे वर्षा दिन टी असुविधा। एटा आम दुआर एपटे तुलसी गछ अच्छी। एटा आम बाहर जो वर्षा पाई एमती एटा कराई। एटा आम बाड़ी बाड़ी आड़े आम बाड़ी रे पिजुली गछ लगी से काठ गदा से काठ रखा हुए वर्षा रे भिजी गले जले ना। आम बाड़ी रे पिजुली गछ नहले भी 2-3टा लगी। अमृतभंडा गछ कदली गछ जोर लगी। एटा मंदार गछ एटा कखारू पानी कखारू कहते बोधे।
ଏଇଟା ପାଣି କଖାରୁ ଏମିତି ଫଳିଛି। ପିଜୁଳି ଗଛରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଅଛି। ସେଇ ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ବି ସେମିତି ଲାଗିଛି। ଏ ବାଡ଼ିରେ କଲରା ସବୁ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଜନା ଗଛ। এইଗୁଡ଼ାକ ମା ଜଗାଇଛି ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ। ଏଇଠି ଆମ ଘର ବାଡ଼ିରେ ବିଲ ଭଳି ଚାଷ ବି କରାଯାଏ ଧାନ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଉ ଧାନ ଚାଷ କଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଧାନ ଚାଷ କରୁ। ଧାନ ଚାଷ କରିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି, ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ପାଚିଯିବ, ତାପରେ ଧାନ କଟା ହେବ। ଏଇ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ମହୁଲ ଗଛ ବି ଅଛି। ସେଥିରେ ମହୁଲ ପଡ଼େ। ଖରାଦିନ ଆଉ ଆମେ ମହୁଲ ବି ମଢ଼ାଉ। ଆଉ ଟୋଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଟୋଲ କୁହନ୍ତି, ସେଥିରେ ତେଲ ତିଆରି ହୁଏ। ଟୋଲ ବି ମଢ଼ାଉ, ସେଇଥିରେ ତେଲ ତିଆରି କରୁ। এইটা ଆମ ବାଡ଼ି ବହୁତ ବଡ଼ ବାଡ଼ି। এইଟା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ଜାଗା, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ସେଇ ଧାନ କାଟି ଆଣିକି ଏଇଠି ରଖାଯାଏ। ଆଉ ତାକୁ ପିସାଇକି ରଖାଯାଏ ଘରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବାପା ସଫା କରୁଥିଲେ। ଅଧା ସାରିଛନ୍ତି ସଫା କରି। ସେଇଠି ପାଲ ଗଦା ରଖା ହୁଏ। ମା କିଛି ବାଦାମ ଗଛ ବି ଲଗେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ବାଦାମ ଗଛ ମୁଁ ଘିଚିକି ଦେଖେ ତ କେମିତି ହେଇଛି। ନା, ଏଥିରେ ଫଳିନି ଠିକରେ। ଏଠି ବେଶୀ ଫଳିନି, ଅଳ୍ପ ବାହାରୁଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବାଦାମଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଘିଚି ଦେଖିବା, ସେଥିରେ କେତେ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଏଇଥିରେ ବହୁତ ହେଇଛି। ମାଟି ତଳେ ବି ରହିଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ମାଟିଟା ପୁରା ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ନାହିଁ, ଏଠିରେ ବହୁତ ହେଇଛି। ବାଦାମ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।